Good morning once again. Nihanasab kita sa atong padayong pagpamalandong sa atong Bible verse of the day. So ang atong Bible verse of the day, John 8:32, and ye shall know the truth. So kinahanglan makabaw tas kamaturan unsa man ang kamaturan. So gitawag siya og kamaturan ang pulong sa Dios. And then si Jesus gitawag pud siya the truth. So munang kinahanglan makaibaw gyud tas kamaturan. So kinahanglan masayod ta pinaagi sa Biblia. Ug masayod sab ta gyud nga si Jesus ra gyud ang makaluwas mao nay kamaturan. Siya ra gyud takos nga nagbayad sa atong mga kasalanan. So nindot nga mahibaw gyud ta sa kamaturan mo nang kinahanglan gyud nga para mahibaw tas kamaturan mamalandong gyud ta sa pulong sa Ginoo, mubasa gyud ta, musuta gyud ta. So kinahanglan gyud nato na. And then kung nakaibaw tas kamaturan, and then ingon niya, and the truth shall make you free. So ang kamaturan day nga atong nakatunan gikan sa pulong sa Ginoo, gikan ni Ginoong Hesus, mao kana ang muhatag nato og kagawasan. Thank you for watching.